Ay sa karondol, naari siya magic sa kuha. Isa ka lansang pabarugon pero ipasakay pre. Depende basta kay Ipatongtong ani ang 3C ba kalansang or 14. 13 or Mapatong 14. ang isa ka lansang. Ipapatong ng isa ka lansang pero kani siya giugsok na. Pustahan na may steng ug dili niya maugsok. Pildi siya prog siya mo daog palitan og steng. Tara. Basta kay mapatong ning 14. Okay. Kaning 14 kalansang mapatong ni dire. Daga. Barog aning lansang. Hindi na. To ka mo goy. To ka mo nga patong ni. Di ka to ano. Isa ka buok. Papatong ni 14 ka lansang. Ipapatong ni 14 ka lansang ani. Isa ka buok. To mo de. Tanawag yun sa gibot niyo. Di tam to goy. Di ta kapalit og stay gani tanaw oh. Tanawan niyo goy. Saduay man ni goy. Matay kapalit di ta stay gani ba. Tanawag yun sa iporma niya. Teknik din na, teknik. Pabright tayo man nga ni goy. Pabright tayo ni nga ni goy. May tawag og pabright tayo goy. Oy. Pila ka lansang na pre? 2, 4, 6, Yun sa manani mo pre. 18. 13 ka lansang kayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 ay. Yun sa manani mo pre. Kaisting ang galing. Kaisting mo Tara ba? kaisting mo. Pato mo? Oh. Na. Oh, isa ka lansang. Okay, okay kayo. Pato Steng. jud no. Ana, palit na kisting. Pato jud no. Agoy, Gingan ni Rani oh. kapalit na kisting goy. Na ba kay ba kay. Na, pato lansang. Auto kay ni goy kay saon to man na time naman ta kisting. Wa gid ay. Pildi. Ay sa karondol, naari siya magic sa kuha. Isa ka lansang pabarugon pero ipasakay pre. Depende basta kay Ipatongtong ani ang 3C ba kalansang or 14. 13 or Mapatong 14. isa ka lansang. Ipapatong ng isa ka lansang pero kani siya giugsok na. Pustahan na may steng ug dili niya maugsok. Pildi siya prog siya mo daog palitan og steng. Tara. Basta kay mapatong ning 14. Okay. Kaning 14 kalansang mapatong ni dire. Daga. Barog aning lansang. Hindi na. To ka mo goy. To ka mo nga patong ni. Di ka to ano. Isa ka buok. Papatong ni 14 ka lansang. Ipapatong ni 14 ka lansang ani. Isa ka buok. To mo de. Tanawag yun sa gibot niyo. Di tam to goy. Di ta kapalit og stay gani tanaw oh.